नमस्कार दर्शक बंधु प्रजन्म संडे लिटरेचर को आपण मान को स्वागत। आसंतु आज सूचीपत्र उपरे टिके आखि पकई नबा। डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी एकाधारे जने कवि, गाल्पिक, व्यंग कवि और गाल्पिक तथा आलोचक और अनुवादक भाव में ओडिया साहित्य रे सुख्यात। आज प्रजन्म पृष्ठ तांकर गल्प कला मेंढा, गाल्पिक डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी। मो गोपर ना है कला मेंढा। दीर्घ दिन मोर बंधु दुखिया सहित मोर भेट होई नथिला। प्राय 6 कि 7 वर्ष हेबो, किंतु ता विषय रे सबु खबर रखिथिली। बयस होइजिबा पर्यंत तार किछि पिलापिली होई नथिले। तापरे सुनिली जे तार झियोटी होईछि। झियो केबे 4-5 वर्ष होइतिबो। मु मोर पत्नी को कहली, चलो जिबा दुखिया घर टिके बुली आसीबा, तार झील को भी देखी आसीबा। आमे दुखिया घरे जाई पहुंचिया बेलकू से घरे नथिला, किंतु ताकर पत्नी थिले। अक्लेशरे आमको चिन्ह पकाइले। घर भीतर को पाछुटी नेले। देखिली दुखिया स्त्री सेमिति किछि परिवर्तन होई नाही। मुहरे टिके बयसर छाप पड़िछि, तथापि सतेज देखा जाउछन्ति। केशमान कला मचमच, ओठरे भरपूर लालिमा। मो पत्नी को ताको पाखरे बसाई देले खाप खाइबा नाही। से अवश्य मो पत्नीकर झियो भलिया देखा जिबे नाही, मात्र बहु दिनर व्यवधान रे जन्म होइतिबा सान भौणी भलिया निश्चय देखा जिबे। आउ तमर झियो कुआडे गला पचारिली दुखियार स्त्री को। मो कथा सुनी बंधु पत्नी संगे संगे झियो को डाक पकाइले, अरे स्वीटी आसिलु आसिलु, कम कम। झियो बोध हुए घरे भितर किसी काम रे व्यस्त थिला। मांकर डाकर धाई आसिला, मात्र आमको देखी टिके लाजई गला। मु ताको पाखको डाकिली, अरे मां आ पाखको आ। बंधु पत्नी स्वीटी संगरे आम दुई जनकर चिन्ह कराई देले। याकू जानिछु तो, ये नखिया अंकल तो डाडींकर बड़ सांग, आउ ये तांको आंटी। जुआर हो, पूरा पाद तले जुआर हेबू। स्वीटी आसी मो पाद तले जुआर हैला। जुआर हेउथुवा समय बंधु पत्नी पुणी पचारिले, काहा को जुआर हेउछु कहलु? अंकल को। स्वीटी जवाब देला। स्वीटी गला पुणी मो पत्नी को जुआर हेबा पई। बंधु पत्नी कहले, वेरी गुड माय डॉटर, एथर काहा को जुआर हेउछु कहलु? ग्रैंड मां को। स्वीटी उत्तर देला। मु हसी पकाइली। पत्नी को कहली, देखिल तुमर रूपटा एमिति होई गलानी जे स्वीटी तुमको बुढ़ी मां व्यतीत अन्य किछि भाबी भी पारु नाही। बंधु पत्नी किंतु छाड़िवा लोक नहंती। स्वीटी को पाखको झिंकी नेले, कहले, ए से केमिति तोर ग्रैंड मां हेले? भयरे स्वीटीर आखि छळ छळ होई गलानी। से कहला, तमे तो कहिलो ये अंकल आउ से तांको आंटी। अंकलंकर आंटी हेले तो ग्रांडमा हेबे। बंधु पत्नी मो पत्नी को आड़ को इंगित करी कहले, देखिलो ए लड़की को बहुत चालाक, सबु बेले मुहरी दोष धरिबा को बसी थाए। बुद्धि तार अमाप, नहले एतिकी छोट झियोटा हेले केते राइम शिखिलानी। देखो देखो केमिति कहूची। पुणी स्वीटी आड़ को मुह करी कहले, माय डियर डॉटर, बाबा ब्लैकशीप राइम टा सुनाई देलु। अंकल आंटी सुनिबे, नाचिकी सिंग करिबु। स्वीटी मुहटा को हांडी भलिया करी छिड़ा हला। केही जदि घर को बुलिबा को आसिले तो ताहारी विपद। समस्त को आगरे ताको राइम कहबा को पड़े। बड़ बड़ लोक माने पिला मानक संगरे काहे केमिति लगांती के जानी। स्वीटी किछि न कहउतबार देखी बंधु पत्नी ताकू जोर करी गाइबा को प्रवर्ताइले। गाई दे स्वीटी,
नहले अंकल आंटी खराब भाविबे। स्वीटी आखिरु टप करी लुह बुंदाए गड़ी आसिला। कहिला मो गोड़रे पिन पशि जाइछि, मु नाची पारु नाही। बंधु पत्नी कहिले चुप, एसबु तोर भिगिली, जा नाच। स्वीटीर दुख मु अनुभव कली। ताकू पाखकू टाणी आनिली। कहली माँ तोर नाचिबा दरकार नाही, जदि शिखिचु तू खाली गाई दे। मो ठारू आश्वासन पाई स्वीटी गाइबाकू आरंभ कला। बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। स्वीटीर मुंडरे हाथ बुलाऊ बुलाऊ मु ताको पचारिली माँ स्वीटी तू ब्लैक शीप काहाकू कहती जानिचु? स्वीटी मुंड हलाई मना कला। मु कहली ब्लैक माने कोला। पुणी पचारिली कोला केबे देखिचु? कहला हाँ देखिची, मम्मी सबुबेले हेयर रे लगांती। स्वीटीर कथा सुनी बंधु पत्नी अप्रस्तुत हो गले। तांको केश मचमच कला हेबार गुमर पदारे पड़ीगला। तांकर इंग्लिश कथबार्ता, इंग्लिश स्टाइल रु मु जानीगली जे एसबु झील को इंग्लिश मीडियम स्कूल ले पढ़ाइबार फल। माँ माने बेशभूषा होई पिलांकु इंग्लिश मीडियम स्कूल गेट पाखरे छाड़ती। सेठी परस्पर मध्यरे जे आत्मंभरी गपसप हुए ताहारी प्रभाव सबु परिवार को प्रभावित करे। मु पुणी स्वीटी को कहली शिप माने मेंढा, तू केबे मेंढा देखिचु? से कहला हाँ देखिची, मो डाडी। मम्मी रागी गले डाडी को मेंढा बोली कहती। बंधु पत्नी एते रागी गले जे से हुए तो स्वीटी को पिटी पकाई थांते। मु ताको उद्धार करी कोଳରେ डाकी धरिली। कहली ब्लैक शिप रो माने कोला मेंढा। ताहले कोला मेंढा कौन? स्वीटी धीरे की कहला मो मम्मी आउ डाडी। वृत्ति शिक्षाविद कविता लेखा किंतु तांकर निश्चय। प्राध्यापक रमेश चंद्र साहू आज कविता पृष्ठरे कविता झड़ कवि रमेश चंद्र साहू। अचानक झड़ आसे मन आत्मा चेतना रे। अचानक झड़ आसे मन आत्मा चेतना रे। जेमिति कि फाइलिन सुनामी ओ फनी शुभे केउ अदृश्यंक मुलायम डाक। शुभे केउ अदृश्यंक मुलायम डाक। फिटे केते रुद्ध द्वार शून्यतार। फिटे केते रुद्ध द्वार शून्यतार। अवरुद्ध उच्छ्वास रे आटे भी हृदय। शुभे बीणा बागेश्वरी सातसुर। शुभे बीणा बागेश्वरी सातसुर। मह मह शब्दों मिलाप। न देखिबा बाट दिने दिशी जाए तोफा तोफा। न देखिबा बाट दिने दिशी जाए तोफा तोफा। भांगे सबु बंधनर चौहदी। भांगे सबु बंधनर चौहदी। पादर कोलप पादर कोलप। जदिओ वैराग्य छुए हृदय को छपी छपी। जदिओ वैराग्य छुए हृदय को छपी छपी। गोपन रे गेरुआ गेरुआ। छिड़े केते संपर्कर रम्मयति वृत्ति। छिड़े केते संपर्कर रम्मयति वृत्ति। गाउ गाउ कोमल गांधार तरले विषम्य नाही नाड़। गाउ गाउ कोमल गांधार तरले विषम्य नाही नाड़। चिरु चिरु हिसाबर बही खाता। बुझु बुझु अबुझा कविता। बुझु बुझु अबुझा कविता। आखि एवं काचकेन्दु हृदशिलटरू। आखि एवं काचकेन्दु हृदशिलटरू। लिभु लिभु माटी एवं ममतार वर्णाढ़ बंधन। लिभु लिभु माटी एवं ममतार वर्णाढ़ बंधन। विस्मृति पालटी जानती इतिहास। विस्मृति पालटी जानती इतिहास। जशोधारा राधा गीता सीता। विस्मृति पालटी जानती इतिहास। जशोधारा राधा गीता सीता। धन्यवाद। परवर्ती कविता मु खोजुची कवि आनंद सागरिया।
एपटे लॉकडाउन बढ़ी बढ़ी चली सेपटे मोनिका मरुभूमि रे हजी हजी जाऊँगी बोधे लॉकडाउन सरबनी कि मोनिका ए जन्म मिलबनी बहुत प्रयास पर पाई से दिन कॉलेज छकरे हेले सेते बेलकू कुआड़े थिला चाइना कोरोना आसी घरे नहीं बंदी करदेला आज भी जाए से कॉलेज छक को मोनिका आसी मते खोजुथिबो बोली हेले सेठी केही चिन्हा लोक न थांती केवल गुड़ाए बेपारी दल आउ कहूथांती टमाटो नेबना बैगण कुह शीघ्र शीघ्र नहेले एठू चली जाओ मुह सुखाई चली आसे आउ से दिन टाण खरारे उठेथिबा फोटो को मुह दर्पण रे देई बार बार देखी पकाए तास निजको निजे कही पकाए आज राति 12टारे ताकू देखा कर जीवे बोली कही सिना दिए ताकू आज देखा कर जीवे बोली असल कथाटा ता घर कौटी मु भी जानी न थाए शुणी दिने रमाबंधु पाखरु से कुआड़े कलाहांडी जिलार हेले ता गाँ ठिकना जानी नथिली शुणी खाली ता साथी माने स्नेह डाकुतिले मनी मनी बोली से दिन ठू आज पर्यंत मनी को मोनिका कहवा अभ्यास करदेली हेले ता असल नाटा एपर्यंत जानिलिनी बा जानिबा को प्रयास कलिनी एबे भी खोजुची मु से कॉलेज छकरे आउ विभागर बेंच तलरे तास गांधी मार्केट रो चकुआ माछ गदा भितरे ओ स्टेचू छकर फैंसी हॉल रो साड़ी दुकान रे ओ स्टेचू छकर फैंसी हॉल रो साड़ी दुकान रे धन्यवाद। जड़े छात्र प्रिय अध्यापिका रूपे से जेतिकी परिचिता जड़े कथाकार कवि और आलोचिका रूपे तत्वधिक सम्मान मध्य से अधिकारी कथाकार प्रज्ञा प्रवर्तिका दास आज प्रजन्म पृष्ठरे तांकरी गल्प कैनभास गाल्पिका प्रज्ञा प्रवर्तिका दास। मो गल्पर शीर्षक हेउछि कैनभास। ऋतु बदलुथिला शीघ्र शीघ्र शीत पड़िबाकू आरंभ हो जाइथिला। एही समय धरावीर मन पड़े पिलादिन स्मृति। पिलादिने मिलुथिला धान कटा छुट्टी। खଳାରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ସୁନେଲି ଧାନ। ସକାଳର ହାଲୁକା ଖରାରେ ବସି ଚା ମୁଢ଼ିର ମଜା ନିଅନ୍ତି ଜେଜେ ଜେଜେମା ସାନ ପିଇସି ସେ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ। କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ସେ ଦିନ ସବୁ? ଧରା କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲ? ଚା ଆଉ ଦବ କେତେବେଳେ? ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ବି। ସକାଳ 7:30 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଘର ଛାଡ଼ିବେ। ଝିଅ ଆସିବ 2ଟାରେ, ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବେ ସଞ୍ଜକୁ। महानगर व्यस्त रुटीन बंधा जीवन में अणनिश्वासी हो पड़े धरावी। से तरबर चा और मंडा पिठा बाढ़ी देला। छी छी एगुड़ा किए खाए ब्रेकफास्ट रे? केते थर कहली ब्रेकफास्ट रे किछि हल्का दब बोली मन रहूनी ना? केमिति रहिबो? टीवी सीरियल रे तो मन। स्वामी गर्जन करुथिले। निजे निजे टोस्टर रे टोस्ट भाजी खाई नेले। 2 ढोकरे चा पी दे बैग नहीं बाहरी गले ऑफिस। झील भी जल्दी जल्दी हॉर्लिक्स पी दे स्कूल बैग धरी तांको पछरे दौड़ी चलीगला। खुंटटा परी छिड़ा होइथिला धरावी। एसबु नीतिदिनिया हो गलानी। बापा ताकू काहे केठी बाहा देथिले के जानी? बापाकर निज पिलामानक पई हाई आम्बिशन थिला। सेथिपई हाई स्कूल हेबा मात्रे सेमानकु हॉस्टल पठेई दिया जाइथिला। भाई तो हॉस्टल ले खूब एडजस्ट करि गले। हेले धरावीर सब बेले गाँ कथा माँ कथा खूब मन पड़े। आउ भी मन पड़े मोहन कथा। मोहन तांको गाँर पिला एकाठी पाठ पढ़ुतिला। गाँ स्कूल रू पास करी दूर कॉलेज रू बीए पास कला। एमए करने को बाणी बिहार आसी पुनश्च धरावी सह देखा। दिने कॉरिडोर रे हाबुड़ी जाई मोहन पचारिला, तमे धरा ना प्रधानपुर गाँर? हाँ, धरा संक्षिप्त उत्तर देला। चिन्ही पारुन ना? मु मोहन। ओ एते वर्ष पर देखा ना हठात चिन्ही पारलिनी। धरा उत्तर देला। किछि कथा नहीं, तमे तो सहर रे रहिल, आम मळीमुंडिया को चिन्हिबो केमती जे? अभिमान करी कहिला मोहन। सेमिति कुहनी, तमे तो जानो बापा को आम मानकु गाँ ठू दूरे रखिबा पई तांकर जेते सबु चेष्टा। धरा भी सफेई देथिला।
दुई जनकर विभाग अलगा होइथिले भी दुहे खूब अंतरंग होइगले शीघ्र। धरार भाई सेतबेले को नुआ जॉइन करिथांती इंजीनियर भावे एक नामी कंपनी रे। तांको कानरे एकथा पढ़िबा मात्रे से धरा पाई बर जोगाड़े लागिगले। बापा को बुझेई देले जे आर्ट्स पढ़ी चाकरी रे किछि ग्यारंटी नाही। धरा शेष रे कोठिया पुआ मोहन को बाहा होई सेई गाँ रे रहिबो जेउठु ताकु दूरे रखिबाकू बापा एते कष्ट करिथिले। बापा बुझी जाइथिले भाई को कथा। परिणाम रे सुदूर मुंबई रे थिबा भाई को इंजीनियर बंधु सह धरा को विवाह करबाकू पड़िला। महानगरी रो चाकचक्य भितरे निरापद बंदीटे होई रहिछि धरा। मोहन केवक बेसरकारी कॉलेज रे अध्यापकटिए अछि। गप कविता लिखे। धरा केबे ओडिशा गले पत्रिका संग्रह करि आने। सेथिरे बाहरी थिबा मोहनर लेखा को बारंबार पढ़े। मोहन ताकू घृणा करुछि कि नाही अनुमान लगेबाकू चेष्टा करे। बापा भाई ताका जॉइन सिलेक्शन को नहीं खूब संतुष्ट। रोहित सुनामुंडाटाए आम्बिशियस। ता छड़ा धरार शाशुघर झमेला आदौ नाही। सुखी जीवन। बापा भाई खूब गर्व रे कहती। केवल माँ रो मन माने ना। सबु बेले पचारे तू कौन सुखी ना हूँ माँ एमती उदास दिशुचु जे ज्वाई कौन भल पाउनांती तते। खूब भल पाती माँ देखुनु ताको भल पाइबा गुड़ा चर्बी होई लागी गलानी मोटी। बसी खाई मोटी होची। साड़ी गहना रखिबाको जागा नाही। झियो तो क्लास रे भल पढुची आउ कोन दरकार जे हसी हसी उत्तर दिए धरा। माँ रो मन बुझेनी। गला थर ता घर को बुलिबाकू आसी माँ देखिची धरार हाथ अंका चित्र सबू केमिति स्टोर रूम रे पड़िछि। ता प्रिय गीतर सीडी सबू पेटी रे बंधा हुई रहिछि। जमा आमिष भल पाउनथिबा धरा दैनिक 2 बेला आमिष रे घांटी होउछि। ज्वाइंकर सबुदिन आमिष दरकार। झीटा साग सन्तुला टिके न खाई सुखी गलानी। माँ अभियोग बाड़ीबारु भाई ताकू गाली दे कहितिला माँ तोर जेतिके पुराणा कालिया कथा धरा दिन सारा घरे बसी थाए मन इच्छा रांधिकी खाइबा को किए मना करछि। तम लेडीज मानकर प्रॉब्लम हैला सबुतरे कंप्लेन करबा। सिप्रा को देखिलु सबुतरे केते एडजस्ट करूची। जॉब रोसई छुआ घर सब कथा बुझुची ठीक ठीक। धरा किंतु हेलानी। माँ जुक्ति करेना। धरा जाने सिप्रा भाउज केते एडजस्ट करंती। भाई निजे लव मैरिज कले किंतु धरा को करई देलेनी। निजे बाहा हेबे बोली तरतर करी धरार बाहागर सारी देले। आउ सब कथारे भाई एडजस्ट करती। पुआ को आया पाखरे छाड़ी जॉब को जानती भाउज अथच सासू को पाखरे रखिबाकू नाराज। भाई भी तांको कथारे उठबस छाड़ काको दोष दे लाभ बा कोन। महानगर व्यस्त बहुल जीवन भितरे धरार जीवनटा केते अलड़ा सते। कथा कहिबाकू भी पाखरे समय नाई कार। ता बेडरूम कथा कहिले रोहित कहती पीएचडी अप्लाई करि दियो नहले लॉ रे एडमिशन नहीं जाओ एंगेज रहिबो। मो पाखरे एते सब कथा कहिले मु कोन करबी। धरार पाठ पढ़िबा को आग्रह नाही। से टिके खोजुची निज जागा निज लोक केही जहा पाखरे घड़िए बसी दुख सुख हुअंता हेले ता तो अछि सात सपन। जीवन को निज हिसाब रे जी हुए जे समस्त तो जीउचंती बरादिया जीवन। रोहित को भी दोष देव कहीं ऑफिस रे गुड़ाए प्रेशर। घरे लैपटॉप खोली काम करुथांती राति 12 जाए। तांको जीवन पिलादिनर श्रृंखलित। आर्मी ऑफिसर बापांको श्रृंखला भितर यांत्रिक जीवन जीचंती सबु बेले। तांको तो बदलाई पारिबनी बरं निजे खाप खुआई नेले खेती कौन। मन को बुझाऊ बुझाऊ चित्रटी आंकिबा पई कानभास बाहर कला धराबी। धन्यवाद। कविता बाजी राउत कवि मनोज कुमार जेना। धप 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 शब्दर कंपन आसुछि फिरिंगी सेना। प्रजा आंदोलन करिब दलन रक्तरे स्नात योजना। रक्ते खेली हरि विप्लवी को मारी आसुछि गोरा फौज। ब्राह्मणी नदी को पारी होइबाकू हेउछंती सजबाज। दमन लीलार नाही पटांतर रक्त मुखा वन व्याघ्र। बंधुक गुली रे उष्म रक्त झरे जलुछंत्री हिंस्र उग्र। नीलकंठपुर वीरमाटीपुर शुभे विप्लव दुंदुभि। दाना नाही पेटे रक्ते निया फुटे उदे विद्रोहर रवि। प्रजामंडलर आह्वान दुर्बार छाड़ना फिरिंगी सेना। घाटकू खोलना ना फिटाओना
জড়ু বিদ্রোহ চেতনা। ফিরিঙ্গি ফৌজ আগ্নেয় আদেশ, খোল ঘাট খোল না চালু কর, শীঘ্র পারি কর, নহেলে প্রলয় নিয়া। 12 বরষর বাড়ুত পিলার, ঘাটর দায়িত্ব আজি, না পরে ঠিয়া জড়ে ক্রোধ নিয়া, ছাড়িবনি গোড়া পাজি। বাজি রাউত বিপ্লবর দূত, মুহরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, নাহি ভয় ভীতি অপূর্ব শকতি, সিংহ শাবক উত্তুঙ্গ। হে ফিরিঙ্গি সেনা ভয় দেখাও না, হিংস্র পিশাচ দଳ, মৃত্যু আতঙ্কর ক্রূর সদাগর, শোনানা ব্যাঘ্র হেণ্টাଳ। পারি করিবিনি সৃষ্টি কর পছে, প্রলয়র বিভীষিকা, বিদ্রোহ মশাল ঝড়র ইগল, ଆମେ ଲେଲିହାନ ଅଗ୍ନିଶିଖା। ଦେଖାଇ ବନ୍ଧୁକ ଦିଅନ୍ତି ଧମକ, ଡଙ୍ଗାକୁ ଖୋଲ ସତ୍ୱର, ନହେଲେ ଗୁଳିରେ ହଜିଯିବୁ ଆରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ପାମର। ଯାତନା କଷଣ ତା ଅଙ୍ଗ ଭୂଷଣ, ମରଣକୁ ନାହିଁ ଡର, ଧମନୀରେ ତାର ବୀରଯକ୍ତ ଝର, ଶୁଭେ ବିଦ୍ରୋହ ଝଙ୍କାର। ଗୁଡ଼ୁମ୍ ଗୁଡ଼ୁମ୍ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର କୂଳ, ନୀଳ ଜଳରାଶି ଲାଲ ରକ୍ତେ ଭିଜି, ଲୁହେ ସତେ ଛଳ ଛଳ। ପଡ଼ିଗଲା ଟଳି ତାର ତନୁ କଳି, ନାବେ ରକ୍ତ ଭିଜା ଦେହ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ ନିଆଁ ଝୁଲ ଝରେ, ବହେ ବିପ୍ଳବର ସୁଅ। ମରଣ ତାହାକୁ ଡରାଇ ପାରିନି, ସିଏ ତ ମରଣ ଜୟୀ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ମହାରଥୀ ବୀର, ମୁକ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ଦାୟୀ। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ବିପ୍ଳବୀର ଶବ, ନେଲେ କଟକର ଗର, କଲେଜ ଛକରୁ ସତୀ ଚଉରାକୁ, ଅପୂର୍ବ ସେ ପଟୁବାର। ଲୁହର ବନ୍ୟାରେ ଉଛୁଳା କୋହରେ, ଶତ ଶତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଶହୀଦ ବାଜିର ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ, ବ୍ୟାପେ ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ସାରା ଉତ୍ତରରେ ହୁ ହୁ ଜଳିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରେମ ବହ୍ନି, ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧେ କ୍ରୋଧ ଅସନ୍ତୋଷ, ଟକ୍ ମକ୍ ଫୁଟେ ଅଗ୍ନି। ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟି ବୀର ବାଳକଟି, ଆଣିଲା ବିଦ୍ରୋହ ବନ୍ୟା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଉଇଁ, ଖେଳେ ନବ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଖେଳେ ନବ ଉଦ୍ଦୀପନା। পরবর্তী কবিতা নীরব ঝড়, কবি বিরঞ্চি প্রসাদ সাহু। ভঙ্গা বইଁଶିରେ ବେସୁରା ରାଗିଣୀ, ଭଙ୍ଗା ବଇଁଶିରେ ବେସୁରା ରାଗିଣୀ, ଆଉ ଶୁଣାଇବି କିଆଁ, ଫଗୁଣ ଗ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ଚାଲି, ମନେ ମୋ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ମନେ ମୋ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଆସିଥିଲ ତୁମେ ଫଗୁ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି, ଆସିଥିଲ ତୁମେ ଫଗୁ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି, ମନେ ମୋର ରଙ୍ଗ ନାଇ, ଅଜଣା ଝଡ଼ରେ ମୋ ମନର ରଙ୍ଗ, ନେଇଛ ତୁମେ ଛଡ଼ାଇ। କୁହ ଗ ଫଗୁଣ କିପରି ବଞ୍ଚିବି, କୁହ ଗ ଫଗୁଣ କିପରି ବଞ୍ଚିବି, ପାଉନାହିଁ ଆଉ ରାହା, ଭଙ୍ଗା ବଇଁଶିରେ ବେସୁରା ରାଗିଣୀ, ଆଉ ଶୁଣାଇବି କିଆଁ। ବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ମୋର, ବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ମୋର, କଳ୍ପନାର ବାଲି ଘର, ଆଜି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନ ବେଳାରେ, ନିଜେ ମୁଁ ନିଜ କବର। ମୋ ଜୀବନ ଜୁଇ ସଜାଇ ତ ଦେଲ, ମୋ ଜୀବନ ଜୁଇ ସଜାଇ ତ ଦେଲ, ଆସି ଦେଇ ଯାଅ ନିଆଁ, ଭଙ୍ଗା ବଇଁଶିରେ ବେସୁରା ରାଗିଣୀ, ଆଉ ଶୁଣାଇବି କିଆଁ, ଭଙ୍ଗା ବଇଁଶିରେ ବେସୁରା ରାଗିଣୀ, ଆଉ ଶୁଣାଇବି କିଆଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୋମନାଥ ବିଶୋଇ। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର ସୋମନାଥ ବିଶୋଇ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଆଦର୍ଶର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶରେ କେତେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି? ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି? ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ନୁହେଁ କି ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସହାବସ୍ଥାନ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। କେବେ ଆଦର୍ଶବିହୀନ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ନୁହଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶବିହୀନ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ନୁହଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ। କାରଣ ଏବେ ଆଦର୍ଶବିହୀନ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ସମାଜରେ ଆତଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆଦର୍ଶମାନ
ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଖୋଳ ଭିତରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଫିମ୍ପି ଧରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଦର୍ଶମାନ ଏବେ ଖାଲି ଭାଷଣରେ ଚାଲିଛି। କିଏ କହିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦର୍ଶର ଧାସ ଟିକେ ଅଛି ବୋଲି? ତଥାପି ସେମାନେ ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ଆଦର୍ଶକୁ ଜାଣିଥିବା ମଣିଷ, ଚିହ୍ନିଥିବା ମଣିଷ, ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନଥିବା ମଣିଷ। ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ କୋଉଠି ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତେବେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର କି ମୂଲ୍ୟ ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ପାଖରେ? ଦିନେ ହୁଏତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା, ପଦପଦବୀ ନଥିଲା, କ୍ଷମତା ନଥିଲା, ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଥିଲା, ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଥିଲା, ସତ୍ୟ ଓ ସାଧୁତା ଥିଲା, ନୀତି ଓ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା। ଯଦିଓ ଲୋକେ ଏସବୁକୁ ଠିକରେ ବୁଝିନଥିଲେ, ପୁଣି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହିଁ ବୁଝିଥିଲେ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କଣ ବୋଲି ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଜି ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ସମୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ବଦଳିଛି, ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ବଦଳିଛି, ମଣିଷ ବଦଳିଛି। ବଦଳିଯିବା ଏଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ। ଭିତର ବାହାର ହୋଇ ଏସବୁ ବଦଳେ। ସାହିତ୍ୟ ତେଣୁ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସାହିତ୍ୟ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ରସ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋଡ଼ା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସୁଖ ବା ବିଳାସ ଭିତରେ ଇଏ ବି ଗୋଟାଏ ସୁଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇ କେହି ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପରିବାର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଜଣେ ହୁଏତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଜୀବିକା ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କେହି ଆଜିକାଲି ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ ନାହିଁ। ଜୀବିକା ଯେମିତି ଜୀବନ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା, ସାହିତ୍ୟ ସେମିତି ଜୀବନ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା। ଜୀବନ ବଦଳେ, ଜୀବନ ବହିଚାଲେ, ଜୀବନ କାହାରିକି ଧରା ଦିଏନି। ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ପଛରେ ଧାଆନ୍ତି। ଜୀବନ କେବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜୀବନ କାହାରି ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, କାହାର ଆଶା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଦାଦନ, କବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲେଙ୍କା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦାଦନ। ଦୁନିଆକୁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନଥିବା, ଭଲରେ ଦେଖିନଥିବା, କଥା କହି ଜାଣିନଥିବା, ଖନି ମାରୁଥିବା ନିରୀହ ଶିଶୁଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ମାଆକୁ, କେବେ ମିଳିବ ମା ହାର ମୋ ପେଟକୁ? କେବେ କୁଡ଼ିଆଟେ ହେବ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ? କେବେ ନାନା ଭାୟା ଗୀତ ଗାଇଦେବୁ ନେଇ ତୋ କୋଳକୁ? କାହିଁକି ଧାଇଁଛୁ ଆମେ ଗାଁକୁ? ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଆମକୁ? ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କଣ କି? ଥରେ କହିଦେ ତ ମା ତୋ କୁନି ପୁଅକୁ। କାହିଁକି ଲୋକେ ଡରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ? କାହିଁକି ଲୋକେ ଦୁର୍ଦିନର କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ? ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କାହିଁକି କରନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକକୁ? ମା, ଏ ମା, ଆମେ କଣ ମଣିଷ ନୁହଁ? ଆମ କଷ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ କାହିଁ କେହି ତ ନାହିଁ। କେତେ ଦୂର ବୋହିବୁ ତୁ ମତେ ଚକଲଗା ମୁଣିରେ ଥୋଇ? ଆମ ପାଇଁ କଣ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ? ଗାଁକୁ ଗଲେ କି ଆମ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯିବ ଦୂରେଇ? ମା ଲୋ ମା, କିଛି ତ କହିଦେ ତୁହି, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏମିତିକା ତୁନି ରହି କେତେ ବାଟ ତୁ ନେବୁଲ ବୋହି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଜନ୍ମ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୋରାପୁଟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ମାଟି ଛୁଇଁବା ବୋଧେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମାଟି ଛୁଇଁବା ବୋଧେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି କେଜାଣି କାହିଁ। ଶୁଏଇ ଦେଇ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତରେ ଆଲୋକ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଠେଲିଦେଲ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ। ଭଲ ହେଇଛି ଚାଲି ଯାଇଛୁ ତୁ ଆରପୁରକୁ, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ ଘିଞ୍ଚି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ପୁଣି ରହିଥାନ୍ତୁ
ସେଇ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ। ତୋ ଅସହାୟତା ଉପରେ ହସି ଦେଇ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବି ତୁ ଚାଲିଯିବେ ଚରିତ୍ରହୀନା କହିଦେଇ। ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଭିତରେ ତିଳ ତିଳ ହୋଇ ଜଳି ହୋଇ ସତ୍ୟ ସବୁକୁ ପାଦରେ ଚାପି ରଖି ପାଟ ଦେଇ ପରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ କାହାକୁ ନ ଦେଖି। ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଏହି ନୃଶଂସ ଜୀବନ ନିର୍ଭୟା ଚାଲି ଯାଇଛୁ ତୁ। ନ ହୋଇ ଆଉ ଦିଶାହୀନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମଣିଷ, ହଁ ମୁଁ ଆଜିର ମଣିଷ। ମୁଁ ଆଜି ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ମୋର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମୁଁ ମଣିଷ, ହଁ ମୁଁ ଆଜିର ମଣିଷ। ମୁଁ ଆଜି ପିନ୍ଧୁନି ଧୋତି ଆଉ କାମିଜ ଯେ ଚିରି ଦେଲେ ଦେଖିବ ମୋର ପୁଙ୍ଗୁଳା ଶରୀର। ମୁଁ ଆଜି ପିନ୍ଧେ ପିଆଜର ଖୋଳ ଦୁଶାସନ ପରି ଖୋଲି ଖୋଲି ଥକିଯିବ ସିନା, ହେଲେ ଦେଖିପାରିବନି ମୋ ଛାତି ତଳେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିଳାଷ। ମୋ ଛାତି ତଳ ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀକୁ ଥରେ ଖୋଲି ଦେଖ। ବୁକୁ ତଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଅହରହ ଉଠୁଛି ଢେଉ। ମୋ ଅଣ୍ଟି ତଳ କୋଠରୀକୁ ଥରେ ପଶି ଦେଖ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ବୈଶାଖ ବସନ୍ତକୁ ସାଧେ ଦାଉ। ମୁଁ ଆଜି ପେଟର ଭୋକରେ କରୁନାହିଁ ଶୋକ। ତଥାପି ଅହରହ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜେ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ମୋ ପେଟ ତଳର ଭୋକ। ଆଜି ବାଘ ପରି ମୁଁ ବି ଶିକାର କରିପାରେ ନିଛାଟିଆ ବୁଦାମୂଳେ, ବସରେ, ଟ୍ରେନରେ ଅବା କେଉଁ ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଳିରେ। ମୁଁ ଆଜି ପାଣି ବଦଳେ ଚଁ ଚଁ କରି ଶୋଷିନିଏ ମଣିଷର ରକ୍ତ। ମଣିଷକୁ ନିଶୁଣି କରି ଉଠି ଯାଇପାରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ। ମୁଁ ବଜାରରୁ କିଣିପାରେ ମୁଠା ମୁଠା ହସ। ମୁଁ ମଣିଷ, ହଁ ମୁଁ ଆଜିର ମଣିଷ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଖିଲିଖିଲି ହସରେ ଆଜି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାନ ଝିଅ। ସତେ କି ମାଟିଆ ମାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଡବା। ହଳଦୀ ଗୁରୁଗୁରୁ ହଳଦୀ ନାନୀ, ମଧୁର ମଳୟରେ କୋଇଲିର ସଙ୍ଗାତୁଣୀ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି ବିଦେଶୀ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଆଉ ନାହିଁ ସେଇ ଅଦିନିଆ ଖିଲିପାନ, କୁମାରୀମାନଙ୍କ ବରଗଛ ଓହଳରେ ଫକ୍ ଫକ୍। ଦିନ 3 ଦିନ ଗଲେ ପାଟିରେ ନଥାଏ ଖିଲ, ସଙ୍ଗାତୁଣୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନଥାଏ ହାତ। ସରଳ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱାସ ମନକୁ କରେ ବିଚଳିତ। ଦିନ ନୁହେଁ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ନାଲିବତୀ। ନମସ୍କାର। ଅସନ୍ତୁଳିତ ପରିବେଶ ଆଜି ସତେକି ପ୍ରକୃତି ରାଗିଛି। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହାହାକାଳର କରାଳ ଡାକି ଡାକି ଆଜି କହୁଛି, ମତେ ମାନିଲନି ମୁଁ ମାନିବିନି, ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ଆଜି କରିବି। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀକୁ ରଗାଇ ଦେଇଛି ଆଜି କୃତ୍ରିମ ରାଜା। ଧର୍ଷଣ କରିଛି ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ଧୋକା। କୃତ୍ରିମ ସାର ବିଜ୍ଞାନଗାର ଚାହିଁଛି କରିଦେବ ତାକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଏକ ବିକଟ ରୂପ। ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁକୁ ନିଜେ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଉଥିଲା ପ୍ରକୃତି, ହେଲେ ଅତି ଚାଲେଖିଆ ମଣିଷ ସମାଜ ବୁଝିଲାନି ତା ସହନଶୀଳକୁ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଉଠାଇଲା ତା ସରଳପଣରୁ, ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ତାର ବିକଟାଳ ରୂପ ଦେଖି। ସାଜିଲା ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ, ଧରି ତା ହାତରେ ବଜ୍ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ସଂହାରିଲା ହୋଇ ଝଡ଼ ବତାସ। ଏତିକିରେ ତା ମନ ଭରିଲାନି, ଆହୁରି ରାହୁ କେତୁ ସହ ହାତ ମିଳେଇକି ସୃଜିଦେଲା ଏକ ଅଜଣା ରୋଗ। ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଆଉ ଏ କୃତ୍ରିମ ବାଷ୍ପକୁ,
ଏବେ କାନ୍ଦିଲାଣି ମଣିଷ ସମାଜ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଆଜି ହାତ ଟେକିଦେଲା, ନାହିଁ ୟାର ପ୍ରତିକାର। ତେବେ ପୁଣି ଆଉ ସୁଧୁରୁନି ମଣିଷ, କହେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପୁଣି ଚଲାଇବ କଳକାରଖାନା, ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନୂଆ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ। ହାତରେ ଧରିବ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା, ହେଉ ପଛେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ। ନମସ୍କାର। ଦେଖିଲେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ ରାତି ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅନ୍ଧାରକୁ ସାଥିରେ ଧରି। ଦେଖିଲେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ ରାତି ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅନ୍ଧାରକୁ ସାଥିରେ ଧରି। ରାତିର ଆୟୁଧ ବଢ଼ିବା ସହ ବିକଟାଳ ସ୍ୱର ବି ଶୁଭୁଛି ଅତି ଭୟଙ୍କର। ରାସ୍ତାଘାଟ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ତ ସୁନସାନ ଜନଶୂନ୍ୟ ୟା ଭୟରେ। ହେଲେ ତୁମେ କାହିଁ ଯାଅ ବାହାରକୁ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି କରୋନାର ପ୍ରେତ? କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଖପ୍ କିନା ମାଡ଼ି ବସିବ ସେ ତୁମକୁ, ଆଉ ସାଥିରେ ରହି ଚୁପି ଚୁପି ଶୋଷୁଥିବ ରକ୍ତ। କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଖପ୍ କିନା ମାଡ଼ି ବସିବ ସେ ତୁମକୁ, ଆଉ ସାଥିରେ ରହି ଚୁପି ଚୁପି ଶୋଷୁଥିବ ରକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ନା ଥିବ ଆଗ ପରି ମୁଠା ମୁଠା ବଳ, ଆଉ ବି ନଥିବ ଅତୀତର ଦିନ ସବୁ। ତାପରେ ଗାଁର ଡୁଙ୍ଗୁରା ଶବ୍ଦ ଜଣାଇଦେବ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଦେବାକୁ ତାଟିକ ବାଟ। ଏମିତି ଏକ ରାତ୍ରିର ଛାୟାରେ ଡରି ଡରି ଗୁଣିଆ ଆସିବ ପାଦକୁ ଥାପି ଥାପି। ଝୁଲାରେ ଆଣିଥିବ ଏ ଯୁଗର ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରେତକୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏମିତି ଏକ ରାତ୍ରିର ଛାୟାରେ ଡରି ଡରି ଗୁଣିଆ ଆସିବ ପାଦକୁ ଥାପି ଥାପି। ଝୁଲାରେ ଆଣିଥିବ ଏ ଯୁଗର ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରେତକୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସେ ଧରି ନେଇଯିବ ତୁମକୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସେ ଧରି ନେଇଯିବ ତୁମକୁ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ଏକ କାଚର ଶିଶିରେ। ଯେଉଁଠି ସବୁ କିଛି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଥାଇ କିଛି ଲାଭ ନଥିବ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରେତ ପାଲଟି ଯାଇଥିବ ତୁମର ଶରୀର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ସବୁ ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଋତୁ ଭଳି ପ୍ରେମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହାତ ଓ ଅଧରକୁ ଆବୋରି ନିଏ ଭାଲୁର ନଖ ଆଉ ବାଘର ଦାନ୍ତ ଭଳି ସାଜି ତାର ଶଯ୍ୟାଶାୟିନୀ। ମୋ ପାଇଁ ରାତ୍ରି ଆଣେ ପଲିଷ୍ଟର ଓଢ଼ଣା ଓ ମୁକୁଳା କବରୀ। ମୋ ପାଇଁ ରାତ୍ରି ଆଣେ ପଲିଷ୍ଟର ଓଢ଼ଣା ଓ ମୁକୁଳା କବରୀ। ଚାଲିଯାଏ ଲେପି ଦେଇ ତାର ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ମୋ ଅବଶୋଷ। ଦେଖି ଅରୁନ୍ଧତୀ ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ନିଜକୁ ରଖେ ମୁଁ ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ। ମୁଁ ଲଦି ଦିଏ ମୋ କଳଙ୍କିତ ପରିଚୟ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ଏକା ଏ ବୋଝ ବୋହି ପାରେ ନାହିଁ ଚାଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆଧୁନିକା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳ। ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଚକଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି କୋରାପୁଟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଟିକଟ ନ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଲାଗି ବସି ରହିଥାନ୍ତି 3-3ଟି ନରକଙ୍କାଳ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ମା' ଆଉ ତା'ର 2ଟି କୁନି କୁନି ପୁଅ ଓ ଝିଅ। ୟା ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅଳି ଓ ଅଝଟ ପଣିଆକୁ। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ 8-10 ବର୍ଷର ସେ କୁନି ପୁଅଟି ଟ୍ରେନ୍ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଯାଏ। ଆଉ ପଛରୁ ଶୁଭୁଥାଏ ଧନରେ ନିଜ ଦେହପାର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ବାସ୍ ଏତିକି। କିଛି ବୁଝିବାରେ ଢେର ଆଗରୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଷ୍ଟେସନ। ସବୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ମୁଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରେ, ମାଉସୀ କ'ଣ ହୋଇଛି? ପୁଅ ଏଠାରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା ଯେ। ସବୁ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ମାଉସୀ ସ୍ଥାଣୁବତ୍ ନିରୁତ୍ତର। ତେଣୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉଥରେ ପଚାରେ, ମାଉସୀ କ'ଣ ହୋଇଛି? ପୁଅ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା ଯେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଜଣକ ଆଉ ନୀରବ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଭାବଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କହି ପକାଇଲେ, ବାବୁରେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? କେତେଦିନ ତାକୁ ଏମିତି ଓଳିଏ ଖୁଆଇ ଓଳିଏ ଉପାସ ରଖାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାକୁ।
पॉलिथिन गोटाए पेट बस से आमर यही सब कथोपकथन को माँ पाखरे जाकी हुए बसी कुनिछे शिवानी नीरवर शुणी था यहीपरी आमर चली था कथोपकथन चली था हीराखंड एक्सप्रेस आईपरी बहु समय कथोपकथन पर जानवा पाए से होचन स्वामी परित्यक्ता ट्रेन टी सेमती निरविच्छिन्न भाव में चली था आगक आगक यहीपरी भाव में ट्रेन टी भुवनेश्वर स्टेशन पाखापाखि हो जाए ट्रेन रही होता है चक गुड़िक आहरी जोर रे शब्द करने को लगु था यही समय ट्रेन ताठर छिड़ा हो कौन गोटे बही पढ़ु था हठात बही भितर पुराना 500 टंकिया नोट टी उड़ी जाए तले पड़ जाए हठात कुनिछा शिवानी तल को डेई पड़े माटी तार शिवानी शिवानी बोली चित्कार करुए कौन करी किसी बुझी न पारी तल को डेई पड़ली कुनिछा शिवानी हजिजी तो से तार हाथ को धरी धाई चलिए मो स्टेशन अभिमुखी आ ठीक यही समय आलार्म घड़ीर कर्कश ध्वनि मो कान पाखरे गुंजरित हुए धड़कई उठी पड़े मुझे तथापि कहीं जानी इच्छा हुए पुणी थे शोपड़ी देखा से अधा स्वप्न को पूरा करने को से अधा कहानी को आउ देखा नाटकर से शेष दृश्य इच्छा थाई शोई पार न निरुपाय थी परीक्षा थी शोवा को इच्छा थे स्वप्न को पूरा करने को इच्छा थे पार न हेले कहीं जानी आज मो मन को से गोटे प्रश्न आंदोलित करुँच से दिन शिवानी ट्रेन तलू कहीं नहीं पड़ा दारिद्र्य कषाघात ताक बाध्य कर तलू डेवा ना से मत तार सहानुभूति देखा चाहूला। धन्यवाद। दर्शक बंधु आज कार्यक्रम आपण मान केमती लगे आमको मतामत दबा भूलिए ना। आम नंबर है 9338177391 ए संख्याटी को फेसबुक रे शेयर करने सहित आमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल बटन को दबांतु। हाँ दर्शक बंधु ये कही रखे आज प्रजन्म एक साप्ताहिक साहित्य पत्रिका भाव में प्रकाश करिबो। सप्ताहर प्रत्येक रविवार दिन प्रजन्म लिटरेचर नाम यह दृश्य हेब। एतत्सहित प्रत्येक सप्ताहर शुक्रवार दिन प्रजन्म एजुकेशन नाम एक कार्यक्रम महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय ओडिया भाषा और साहित्य विषय को नहीं पठनरत थिबा छात्र छात्री मानक निमंते आसिबो। रहुछि पुणी देखा आसंता रविवार दिन। नमस्कार।